আবে এই রাজা হওয়াটা কেতে আনন্দ রে। না 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 দেখিবা এই রাজা মুকুট পিন্ধে মো টিকে রাজা ভলে চাড়েকে আসবে। আরে রাজা মুকুট এই জন প্রজা এই রাজ্য সিংহাসন বিনাশ ভোট কহিলে এই কড়া হান্ডিটা উঠে অমাবাস কহিলে এই নপড়াটা বসে। আবে মো ছদ্মবেশে মতে মো ঝিয়ন সে কা এ পর্যন্ত भी জানি না সে মো ঝিয়ন সে কা আজকে ତାକୁ 16ରୁ 17 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭାବୁଛେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା। ଆବେ ନାଇଁ ରେ ସେ ମୋ ଝିଅଟା କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଭାବୁଛେ ତାର ଏଇ ବାପା এই জনপ্রজাঙ্ক সুখরে দুঃখরে সাথী হয়ে ধর্মর কাম করে এই রাজগাদিটা পাইছে বলে। হেলে তাকে জনা নাহে মো বিনাশ ওকে যৌ রাজ্যরে পড়ি যায় সেই রাজ্যকে করে দিয়ে মো সর্বনাশ। হেলে না 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 ଟିକେ ଭଲ ବାପାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ଅଂଶିକା ଆସୁଥିବ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ କିଛି ଖେଳକୁଦ କରି ଟିକେ ଭଲ ବାପାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ ଭଲ ବାପାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ।
सर्वप्रथमे मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु। उठ रे माँ, उठ उठ उठ। किरे माँ अंशिका, बापा तू कौन मो झियो तोते घर को आसिया पाई केते विलंब हैला रे माँ? बापा अरे माँ सहचरिका सहित एई आम राजवासरे दिली। राजवासर खेलुथिलु रे माँ? हाँ बापा। अरे माँ बापा तुम हृदयर स्पंदन रे माँ। तो माँ जानिछि तते आम दी जन को छाड़ी की गला बेलठू मते भारी चिंता रे माँ, तोर भारी चिंता। हाँ बापा मु जानिछि आपण मते बहुत भल पांती। चले रे माँ अंशिका, बापा तो आज भारी खुशी दिखुचिलो, आज तो पूरा भारी खुशी लगुचु। ए खुशीर कारण कौन कहि पारिबु कि रे माँ? बापा आपण कौन जानि नहंती मु काहे कि आज एते खुशी अछि। कौन रे माँ? मु किछि जानि नानी रे माँ, मु किछि जानि पारुनी। बापा अरे माँ आपण आउ मते आग पर जमार भल पाउनांती। नहीं रे माँ, नहीं 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 नहीं, ए कथाटा भारी मिछ। किए कौन ए दुनिया रे पिता होई कि कौन झियो को कम भलो पाए रे माँ? हेले रे माँ सुन रे अंशिका, बापा तू गोटे झियो हेले तू एई आम घर छाड़ी केबे तू तो शाशु घर को जीवु? सेटा बुझला परे मो छातीटा एमिति दर्द हुए रे माँ, भारी दर्द हुए। बापा अरे माँ आपण कौन कहउछंती मु कौन एते शीघ्र आपण को छाड़ी चली छिबी? अरे माँ, ना बापा मु कुआड़े छिबिनी। बापा अरे माँ मु काहे की खुशी अछि आपण कौन सत्तर जानि नाथी। ना परा मु किछि जानिने मो सुना झियो आ मो सुना झियो किछि कहबो आ ता मु किछि जानिबी आ न जानले कोन एमिति तमको मना करथांते रे मो गेले झियो। बापा अरे माँ बापा हाँ आज होछि मोरा जन्मदिन। अरे आज मो झियर जन्मदिन। तो झियर मो झियर जन्मदिन को आज मु बहुत खुशी रे माँ। बापा अंशिका तो जन्मदिन रे माँ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना रे माँ, धन्यवाद शुभकामना। बापा। अरे आज ये कांचीपुर राज्यर राजकुमारी जन्मदिन। এই জন্মদিନରେ রে মা যেতে গরিব লোক অছন্তি তাଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାରେ ମା। ଆଉ ବାଜିବ ଢୋଲ ମହୁରୀ ମୃଦଙ୍ଗ। ଯେତେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କହିବେ ଆରେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ ସେଇ ପିଲାସର ଅଲି ଅଲି ଝିଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଶୁଣିପାରୁଛୁ ରେ ମା। ହେଲେ ବାପା ହଁ आज ना मैं तुमको किसी कहबा पाई चाहूची। सुन रे माँ, तू कौन कहथबु मु कौन ना कहबी ते सुन रे माँ। तो जन्मदिनटा मु जानी रे माँ, तोते टिके थट्टा करुथिली मो झियो गेले झियो ए तार बापा को कौन कहब बोली। बापा अरे माँ आज ना मो जन्मदिन अवसर मु आम राज्य फूल उद्यान को बुलवा पाई जीवाई मो मन हो। नाई रे माँ, तुमर अली अली गोटे बड़ी झियो तोते मो ए राजगृहरु केबे तोते एकुटिया जीवा पाई छाड़ीनी। हेले रे माँ तू जेमिति कथा कहूचु तू कौन जड़े जीवु से बन को उद्यान को? नाई रे माँ ए कथाटा भूल रे माँ, ए कथाटा भूल। बापा मु मो सखी सहचारी सहित आम फूल उद्यान को बुलवा पाई जीवी। बापा अरे माँ आमे था प्रत्येक वर्ष मो जन्मदिन आम यही राजउआसारे पालन करुछु। अरे माँ मु परा कहली ए वर्षटा मो सखी सहित मो फूल उद्यान मो जन्मदिन पालन करी। नाई रे माँ से फूल उद्यानटा भारी कष्टमय जगह रे माँ, सेठी केथे हिंस जंतु रही रे माँ। तू पुणे मो छातीर स्पंदन रे माँ, तोते कौन मो एमिति मो छातीर स्पंदन को से हिंस जंतु मानक पाखरे पठेई देबी? ना रे माँ तू कह रे माँ अंशिका तोते कौन दरकार मो ए दुनिया जेते भी अच्छी सहीटा आनी तो गोड़ तले थई देबी रे माँ, तो गोड़ तले थई देबी। मते किछि भी दरकार नहीं बापा। आपने कौन सातारे मते अनुमति देबेनी? ना परा
ମୁଁ ତୋତେ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣା ଝିଅ ତୁ ଯୋଉଟା କହିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଣେ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି ନା ଜାଣିଲେ ମା ମତେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା। ରେ ମା ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଅନୁମତି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜମାରୁ କଥା ହେବିନି। ହେ ମା ଅଂଶିକା ଏ କ'ଣ ତୁ କଥା କହୁଛୁ ରେ ମା ତୁ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ ରେ ମା ତୁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ତଥାପି ବି ତୁ ତୋ ବାପା କଥା ମାନିପାରିବୁନି କି ରେ ମା। ଏ ଝିଅ ଅଂଶିକା ଏମିତି ମୁହଁ ମୋଲେଇଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ରେ ଝିଅ ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ପରା ତୋ ବାପା ଅଛି ରେ ମା ମୁଁ ପରା ତୋର ବାପା। ଶୁଣା ଝିଅ ମାନିଯା ମୋ ଶୁଣା ଝିଅ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ମାନିଯାରେ ମା ମାନିଯାରେ ମା ମୋ ଧନଟା ପରା ମୋ ସୁନାଟା ପରା ତୁ କ'ଣ ମାନିବୁନି ରେ ମୋର ଝିଅ। ନା ମୁଁ ତମ ସହିତ କେବେ ବି ଆଉ କଥା ହେବିନି। ନାଇଁ ରେ ମା ତୁ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ କହିଛି ରେ ମା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନି ରେ ମା ତୋତେ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଛାତିଟା କେମିତି ହୋଇଯାଏ ରେ ମା ଏ ଦୁନିଆ ପୁରା ତୁ ନଥିଲେ ମୋର ଭାରି ଅନ୍ଧାର ରେ ମା ଭାରି ଅନ୍ଧାର। ହେଲେ ରେ ମା ଶୁଣ ଝିଅଟା ତୁ ମାନୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ରେ ଝିଅ। ଆପଣ ହେଲେ ସତ ଶୁଣ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବାପା? ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ହେଲେ ତୁ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ରାଜମହଲକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା ରେ ଶୁଣ ରେ ମା ବାପା ତୁ ଗୋଟିଏ ଜଣ ଯିବୁନି ରେ ମା ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ ସମୟରେ ଏ ରାଜମହଲକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା ତାହେଲେ ତୋତେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ତାହେଲେ ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯା ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଛି ଭ୍ରମଣ କରି କିଛି ଆମ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସେ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା। ବିନା ଜମାରୁ ବାପା ହଁ ରେ ମୁଁ ମା। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା। আরে হে ছড়াই বাপ চরিত্র করু করু ও নিজে মো চরিত্র হরাই সারিছে। আরে নাই রে ঝিওটা বড় হয়ে গলানি আর আসিবা যা টিকে বুঝিবাকু পড়িব এই কলিযুগ যুগ নাহি রে হেলে মো ঝিও অংশিকা যাইছে উদ্যান ভ্রমণ পায় দেখিবা ঝিওটা কেতে সময়ের আসুছি এই বিনাশায়ার পরিচয় দুইটি ঝিও পাখরে ভল বাপা ଆଉ ରାଜଗାଦି ପାଇଁ ଝିଅଟା ଗଲାଣି ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ।